We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live sa tanan natong mga suki every morning nang hinaot kami nga ana kamo sa kapiskay sa panglawas. Ug sa katong mga nagplano nga mobiyahe karong weekend, mas maayo nga maki-update kita kanunay sa mga latest nga mga weather update gikan sa Pag-asa. Good morning, partner Nick. Buntag, partner Mayo. Good morning sa atong tanan nga makapuso dinhi sa Sugbog, Central Visayas ug syempre makaigsuon sab nato diha sa Eastern Visayas. Maupayhan aga kainyo at nandida ug kumusta ang inyong adlaw kapuso karong taud-taod gawa sa mga init kay nga mga balita atong pakisayran sa pang istorya, partner May ning nag-top sa physician licensure exam. Makabilib ni siya Nick kay dili lang ang physician licensure exam ang ihang gitap previously, nag-top sa ni siya sa medical technologist licensure exam. Biliba murag di gyud niya ang angonik before na ika 9th place karon top 1 na gyud. Top 1 sa ato ilailahon siya karon tawag kinsa may inspirasyon niya May ug ngano mang gusto man siya nga i-pursue kining medical field. Busa mga kapuso, tutok lang gyud kay ato siyang mahinabi later on. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug aniya na ang mga nagunang balita. Pag-asa wala wag tanga ang posibilidad nga mukusog pagbalik ang low pressure area. Hinon ang low pressure area posibleng musod sa Philippine Area of Responsibility karong gabi o baka sa Huwebes sa buntag matod sa Pag-asa. Aniya ang report. Tungod sa kusog nga vertical wind shear, nabungkag ang bagyo ug nahimo na lang kining usa ka low pressure area matod sa Pag-asa. Hinunwa pa nila ipadaplin ang posibilidad nga subli kining mukusog ug subli kining mamahimong bagyo. Apan kun magpabilin lang kining usa ka low pressure area, gipanglantawan gihapon sa Pag-asa nga makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility gabi o baka sa Huwebes sa buntag. Na ay gipakita nato na ay posibilidad na magre-develop kini into tropical depression. And as either LPA or TD, so magpaduol kini sa atong Philippine landmass. Sa mga nagplano nga mobiyahe sa mosunod nga mga adlaw, matod sa Pag-asa, mas maayong mo-adjust sa inyong mga schedule. Kay sugod sa Huwebes hangtod sa weekend, masinati na ang dagkong mga baod sa Kabisayan, uban ang igo-igo ngadto sa kusog nga mga pag-uwan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Bisan pa man nga nihinay ang bagyo ug nahimong usa na ka low pressure area pagpangandam sa Subo, subsob nga gihimo. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ini report. Gipanguluhan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang hamubong programa diin gimugatan ini. Ang gihulagwan niyang over-preparation nga gihimo sa syudad karon taliwa pa man sa pag-downgrade sa weather disturbance ngadto sa low pressure area na lang. Ngato yung prinsipyo ani is over-preparation. Because we don't like to di ta ganahan nga magmahay ta kay underprepared ta. Bisa pag nihinay, it's still there, it's still going towards its path. So di gyapon angay kumpiyansaan. Wala la nakatutok sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Sugbo ang preparasyon kundi aduna usay pagpangandam sa kabarangayan. Sa pagkakaron, wapay paubos og alert status ang CCDRRMO kay mag-agad pa sila sa weather update gikan sa Pag-asa. Samtang suportado sa Disaster Committee, sa konseho ang over-preparation aron dili na masubli pa ang nahitabo sa nakalabayng mga katalagman sama sa Bagyong Odette. Nagtagbo ang mga department head nga naglangkob sa Talisay City Disaster Council. Pagpaygayon na sa Pre-Disaster Risk Assessment Konpedra. Mato di Acting Mayor Eduardo D. Golgolias III, nga gipaalerto na daan ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Di mo kumpiyansa, kini ang gitugan ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. What we did was nag-kuan sa kada departments on sa iyahang mga action plan. So, giuna na to ang barangay kay si barangay ang standing order ana ni Mayor Samsam iyahang ang unang evacuation
facility nga himuon is ang ato ang gym, no? If in case mo awas ang schools, so napo dito ang school sa meeting. And then ang una sad nga mo pakaon is ang barangay, kay naman sila LDRM funds. Bisalmo sa tigom ang DILG, mga representante sa kapulisan, kabomberuhan ug sa Talisay City DepEd Division. Naghimo na og pre-disaster risk assessment plan ang Lapu-Lapu City LGU uban ang DRRM Council. Samtang gisugdan na usab sa taga Lapu-Lapu City Rescue ang pag-inventory sa ilang mga resources sa ilang bodega sa Olango Island. Kapin sa 1,000 ka mga relief packs ug non-food items ang gibutang ng daan sa dapit. Nag-pre-position na usab sila og mga family packs sa Caubian Island aron maapod-apod kini ngadto sa matag pamilya kun ugaling masinati man ang pagdaot sa panahon. Sa tay mga equipment, mga tao na mo deliver. Learning from the experience sa Odette, we have improved our systems, and we are assuring all the Upunganos that we can do better today sa atong relief operation. Ako si Alan Domingo. Femari Dumabok. Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Upat ka mga tao ang nasikop ug moabot sa 1.4 million pesos nga balor sa gituhuang shabu ang nasakmit sa duha ka managlahing anti-drug operation sa dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabo. Unang nasikop ang 37 anyos nga utility worker sa usa ka pampublikong hospital. Gihimong bypass operation sa barangay San Roque, dakbayan sa Talisay. Dinasakmit ang 180 gramos sa ginudahang shabu nga gibanabanang mobalor sa 1.2 milyones pesos. Gilagwayan dinakpan nga si Jebril Capayas nga bag-o lang sa mong illegal nga patigayon. Utility worker sa district hospital siguro malitong sweldo. Yes. According to him, yun, nalita ng sweldo. So, parang naging sideline na lang niya yung utility. Parang ang utility worker, naging sideline niya, yun na yung primary job na yung paligya of drugs. Samtang nasikop usab dayon niyang usa sa mga taga-kanan ni Kapaya sa illegal drugs nga giilang si Jose Cabanyero. Nasakmit gikan kaniya ang 171,700 pesos nga balor sa illegal nga drugas. Nasakmitan usab kini og 45 pistola nga armas nga adunay duha ka bala. Nasikop uban kang Cabanyero ang duha ka gingong manuyupay nga taga-tangke og San Roque. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live. Pagpanulis sa usa ka 56 anyos nga babay sa barangay Lawaan 3, dakbayan sa Talisay nahulikan. Sa kuha sa CCTV sa dapit, una makita kining nakamotorsiklo nga mipadaplin. Gibiradayon sa tulisan ang sling bag sa biktima nga nagdala og mga plastic bags. Pagkataod-taod, nagbinirhanay na sa bag ang biktima ug ang sospechado. Gisumbag pa ang babay ug giyatakan hangtod na ilog ang bag nga may cellphone ug 7,000 pesos ug mga IDs. Misuway pa sa pagukod ang biktima apan napakyas kini. Matod sa Talisay City Police nahitabo ang insidente pasado alas 8 ni atong Domingo sa gabii. Ug matod sa kapulisan, doon na sila person of interest sa maong pagpanulis ug gipangita na sa pagkakaron. Makasinati og pag-uwan ang pipila ka mga lugar sa Visayas Region karong adlaw tungod sa shear line. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, uwanon ang ubang parte sa Samar ug Leyte provinces. Ug pag-abot sa hapon, uwanon ang ubang mga dapit sa Central ug Eastern Visayas. Matod sa pag-asa, hilabihang maapektuhan sa shear line ang Southern Luzon samtang hanging amihan ang mupasulabi sa Northern ug Central Luzon. Ug makasinatig mga localized thunderstorms ang ubang mga lugar sa nasod. Hangtod karon wa gihapon nakaapekto sa atong nasod ang gibantayan nga low pressure area nga nahimutang sa gilayon nga 1,275 kilometers sa silangang bahin sa northeastern Mindanao. Apan posibleng mamahimong bagyo pagbalik ang maong LPA sa musunod nga mga oras. Ug kun musud na kini sa Philippine Area of Responsibility, pagatawgo na kini sa local name nga Bagyong Kabayan.
Pahimangno sa mga mananagat ug sa mga maglayag gamit ang gagmayng mga barko nga magmatmon o gagmay mga sakayan nga magmatmon gumikan sa amihan kay makasinati og dagkong bawd ang kadagatan sa Ilocos Provinces, Cagayan Valley Region, Aurora ug pipila ka mga lugar sa Quezon, Bicol Region ug Samar Island. Muabot sa 1.2 million pesos ang danyo sa sunog nga hitabo sa kakananan sa may F. Ramos Street, corner V. Ranudo Street, Barangay Santa Cruz ning Dakbayan, Subo kagahapon sa buntag. Alas 11:22 na dawat sa kabumbiruhan ang alarma sa sunog. Dayon giisa nila alas 11:27 sa first alarm. Gumikan sa pagresponde sa kabumbiruhan sa naglain-laing barangay na deklara dayon nga fire out alas 11:38. Gisusi pa sa Cebu City Fire ang hinungdan sa maong sunog. Balantayon kita, labi na atong negosyo is grill. Actually is grill is delikado gyud, labi na ma-accumulate atong kuan mga oil o ang atong dirt sa atong exhaust. 34 anyos nga person under police custody namatay humanmada sa hospital. Gingong nabantayan sa mga personnel sa Police Station 1 ang 34 anyos nga person under police custody nga gihilantan ug naglisod na sa pagginhawa. Gidala dayon nila kini sa hospital apan nakabsan gayud kini sa iyang kinabuhi. Mato di Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Mandawi City Police Office, nga naghuwat pa sila sa resulta sa autopsy aron ilang masayran ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Baintikwatro oras ng mga barangay-based birthing centers o paanakan, gipalapdan pa sa Cebu City Health Office pinaagi sa pagpakig-alayon sa mga opisyales sa barangay. Ani ang Balitang Barangay ni Alan Domingo. Sa unang tan-aw, daw anaagyod sa usa ka hospital ang setup nga naara mahimutang sa ground floor sa Barangay San Nicolas proper nga bag-ong gibuksan. Samtang ang lawak nga paanakan aduna usay insaktong kahimanan. 11 na ka barangay ang adunay maternal care facility nga gitinguha nga madugangan pa. Daghan kaayo ta mga normal delivery nga anha lang sa mga hilot. So ato yun nang gisiguro nga nganong adto man sa hilot, adto na lang nato ipaanak sa atong health centers. Alang sa mga barangay, dako na kaayo kini og ikatabang sa ilang katagi barangay, ilabi na kadtong walay ikasarang nga masigurong maatiman. Nakita mo gud nako ba nga kinanid gyud ang barangay nga nanatay birthing center. So mo na nga naabot time swerte lang gyud kay ang barangay nga naang DOH. Naka-budget may gikan sa DOH nga mao na nga kaning para makredita sa PhilHealth mauni nga design ang buhaton. Ang Barangay Maternal Care Facility bukas dili lang sa mga mulupyo sa barangay diin nahimutang ang pasilidad apan lakip na sa mga silingang mga dapit nga nagkinahanglan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live. DILG may pahinumdum sa mga bagong napiling SK members nga di pa kini makalingkod sa katungdanan kundi dili pa kini makasalmot sa mandatory training for SK nga ipahigayon karong simanaha. Ani ang report. Sa wala pa ang pinili ay, gipaubos una sa orientation ang mga SK chairperson gikan sa 30 ka mga barangay sa Lapu-Lapu City. Kaysa yung nga nahuman ang orientation, gisunodayon ang pinili ay alang sa mga mulangkob nga mga opisyal sa SK Federation. Napiling SK Federation President o ex-officio council member si Orlan Joseph Karungay, Vice President si Alex Patricia Bailoses, Secretary si Sheena May Bagyo, Treasurer si Rhea Tulod, Auditor si Iron Mel Bensi, ug PRO sila si Jay Sagarino ug Darwin Humawas, ug mga Sergeant at Arms sila si Fel Andre Ho ug Andre Cale Gala. Silang tanan nanumpa sa katungdanan at ubangan kang Mayor Junard Ahong Chan. Ubos sa lagda, gikinahanglang makapahigayon og pinili ay alang sa SK Federation officers 15 kaadlaw human sa barangay ug SK elections. Mato ni Lapu-Lapu City DILG Director Jonah Pino nga hangtod sa Biyernes ipahigayon usab ang mandatory training alang sa mga SK members. It is very specific in the SK Reform Act that
dili maka-assume into office ang mga SK officials if they cannot undergo an SK mandatory training. Sa pikas bahin, nagpadayon gihapon karon ang final turnover ug inventory sa mga records ug properties sa barangay, sa mga outgoing barangay ug SK officials ngadto na sa mga bag-ong napiling barangay ug SK officials. Sukad niadtong Huwebes, 16 na ka mga barangay ang nahumana. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Kay nagdagan ang oras, gidali sa mga rescuers ang pagluwas sa 40 ka mga trabahante nga gikatahong na trap sud sa tunnel nga nahagsa didto sa India. Gisugdan na usab sa 2.5 foot nga wide steel pipe ang pagkuha sa mga debris aron madali ang paggawas sa mga trabahante. Matod sa usahang government official nga si Ranjat Sinha nga gihatagan na nila og mga pagkaon ug tubig ang mga trabahante pinaagi sa pipeline. Mukabat sa 200 meters ang nahagsa nga parte sa tunnel gikan sa entrance niini. Samtang Lunes pa lang, daw di matagakan og dagom ang gitas-on sa trapiko nga nasinati sa mga commuters ug drivers dito sa Santa Monica Freeway sa Los Angeles, California, USA. Kini gumikan sa nituma nga sunog sa mong overpass nga mao hinungdan nga nakapasira pa niini. Gideklarar na ni California Governor Gavin Newsom ang state of emergency sa Los Angeles County aron nga maayo dayon ang naguba nga agianan. Mukabat sa 300,000 ka mga sakinan ang gibanabana nga moagi sa mong overpass matag adlaw. Base sa investigasyon, posibleng adunay kalabutan sa arson ang naitabong dakong sunog. Nagpadayon ang pagpalambo sa Technical Education and Skills Development Authority TESDA sa katako sa mga tawo nga ubos sa ilang pagbansay. Kini aron mamahimong globally competitive ug magamit usab sa sustainable livelihood. Subay ni gipahigayon sa ahensya ang Regional Skills Competition sa mga trainees gikan sa upat ka mga lalawigan dinhi sa Central Visayas, ang Cebu, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Magtigi sila sa nagkalain-laing field of expertise kung diin ang makadaog sa regional level, mausab ang ibangga sa national competition ug dayon sa global competition. Please be assured that the TESDA will always be delivering the quality training and assessment and certification that is expected of a regular workforce and very globally competitive. Halika na, mag-picture tayo. Malapit na yung Christmas. Gipagawas na ang official trailer sa salida nga bidahan nila Kapuso Primetime Queen ug King Marian Rivera ug Dingdong Dantes niadtong Lunes. Kini ang salidang rewind din magkauban pagbalik sa trabaho sila Marian Rivera ug Dingdong Dantes alang sa kasalida nga entry sa Metro Manila Film Festival karong tuiga. Ang real-life couple modela sa istorya sa mag-asawang nagsagubang sa problema kung kinsa nga adunay katungod nga mosagob ug moangkon sa ilang anak. Sa Black Rider, nagkatagbo na ang mga karakter nila Elias ug Bane nga gidala nila Ruru Madrid ug Yasi Pressman. Gidala ni Elias si Bane sa sementeryo aron masayran niini kumpara sa asa ang gikawat niyang kwarta. Nangayog pasaylo si Bane kang Elias human nasayran nga pangpalit og cake ang maong kwarta sa anak ni Elias nga mitaliwan na. Sa pikas bahin, miatake si Elias sa pugad sa mga kaaway niini aron maangkon na hustisya sa iyang mag-inahan. Ug karong gabi, makita ng karakter ni Kapuso Katrina Harili busa sayran tangyang papel sa serye karong gabi pagkahuman sa 24 oras. Andam na makigsadya ang mga ka sa Black Rider karong Sabado, November 18 subay sa kapistahan sa Lapu-Lapu City. Makauban ta ang mga lead star nga sila Ruru Madrid nga karakter ni Elias, Yasi Pressman nga si Bane ug ang sugboan aktor nga si Mateo Godicelli. At anganta sila sa GMA Regional TV Kapuso Fiesta Night sa Hoops Dome, Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Welcome back mga kapuso sa GMA Regional TV Live. Atong ibida karon istorya sa kalampusan sa usa ka proud Cagayanon nga nanghawd sa 2023 Physicians Licensure Examination.
Graduate sa Cebu Institute of Medicine ang nag-rank 1 sa baguhay lang gipagawas nga resulta sa PRC sa October 2023 Physician's Licensure Examination. Siya si Dr. Justin Riley Yap Lam, kinsa nakakuha sa passing rate nga 89%. Ikaduhang higayon na niya kini nga nalakip sa top 10 kay nag-rank 9 usab siya niadtong September 2018 sa Medical Technologist Licensure Examination. Dungan kita makisayod sa iyang study tips o istorya sa kalampusan dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Kauban nato sa programa mga kapuso, rank 1 sa Physician's Licensure Exam, Dr. Justin Riley Lam. Maayong buntag, Doc Justin, ug welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet una sa itong mga kapuso nga nagtan-aw karon. Hello, good morning Sir Nick. Thank you for having me. Good morning po sa tanan nga naminaw karon sa akong family sa Cebu, hello Mapasita, to my friends sa CIM, and also again to all my new colleagues, congratulations. Congratulations, Doc, for, of course, topping the 2023 licensure examinations. Can you take us back sa moment, Doc, when you found out about the results? Unsa may initial reaction nimo, Doc Justin? Thank you, Sir Nix. So, actually, katong nga time, ako sa Cagayan nato niya, nag-interview pa man ko ato para sa ako ang future na training niya. Na-shock na ako nga, nag-message ang mga tao na ako na, hala, congrats. So, mauto, kailangan ka pong straight face kaya nag-interview man ko pero shocked and happy ko ato nga time. Of course, your parents, your family must be really proud of you. Doc Justin, wa pa nimo nakabot ni nga milestone karon. Mangumusta mi kumusta man ang imong kinabuhi isip usa ka estudyante sa medicine? Oh, so kung estudyante man god, kay babe ta pagkabata di kita ganahan no mag-eskwela pero kung mag-medicine, mo extend gid tag mga 5 years after college niya. Sa mga lain-lain pang libro basahon nun, napagi-exam halos kada week. So mo gina dapat ganahan kita mag-medicine, dili lang mag-try lang. Kinsa may nakapa-impluwensya nimo, Doc, nga mo take up ani mo pursue og medicine? Para sa ako si mga maguwang kay sila man gid ang nag-influence nako na mag-doctor na. Sila po gabayad sa tuition. Unsa may makonsideran nimo, Doc Justin, nga dakong hagit nga imong nasinati ug imo jung gihugutan og inspirasyon aron mulampos ka inimong field? I think sa ako kay akong family gid, especially sa akong dad nga who passed away last 2020. So poto ako gid paningkamutan nga ma-proud pud sila sa ako. Like sa uban nga mga top touchers o kini mga mutik o mga dagkong exams, Doc, doon na ba kay mga practices nga ginatuman, ginabuhat aron nga mupasar, aron nga mag-top sa mismo? So sa ako, okay ko nagtuto na may imuingon good na kung mag-exam, magsuot og puwa, or dili na muling isa sa kanilingkod. Pero sa ako, pag-ampo lang kit kada before the exam, unya magpasalamat sa opportunity nga gihatag sa tuwa nga makatake pud sa exam. This is not your first time nga nahimong top notcher sa usa ka licensure examination. Kay 5 years ago, top 9 sab ka sa medtech nga licensure exam. How was it like, Doc? Kani imo pag-take karon sa exam, murag preparado na ka kay balo na ka unsay mahitabo sa ka licensure exam ug unsa man mas gipaningkamutan gyud nimo nga from top 9 kani ang rank 1 na gyud ang akong kabuoton? Sakto gina, sir. So dako gitabang na nako experience sa previous exam kay at least di nako makulbaan kaayo niya mao to tinodjud, sir, nga ako sa gipaningkamutan kay what if di ay nga if maningkamot pa ko og samot karon, what if mawan gid ang tuwa na nakuha gid di ay. Siguro na nato kini mong napili nga profession, Doc Justin, kinsa may yoy nagdasig nimo so balis-basig kanang I learned or nabasahan ako sa article nga to first doctor in the family. Sakto, sir. So mao to first doctor sa family, so murag nagid ang pressure pod kay karon pagpasar magkabaw na gid sila asa padong ang mga pangutana base sa mga kaayuhan. So nagi-pressure gamay but at the same time sa supported sa gid sa family, so mao gid ang makatapat-patabang and sa friends. Unsa may mosunod gid pa nga mga plano nimo, Doc? Unsa may asa man ka plano nga mo practice sa imong profession diri ba or abroad ba? So sa karon, sir, nag-interview pa man ko pero for sure mag-residency gid ko bali training sa internal medicine niya. Kung asa kay open to opportunities pa ko kung asa gid ang available para sa ko. Let's talk about study habits o ang pag-manage sa imong oras, Doc Justin, while preparing for the exam or bisan sa pag-eskwela pa nimo sa college o kini sa imong medicine nga kurso.
Unsa may imong tips nga mahatag sab sa ato mga kapuso nga nagtan-aw? Sa ako siguro kaya pag-understand lang gyud sa atong gibasa kay usahay magsige tag-memorize after sa exam malimtan na nato pero kung ato gisabton bisag unsa pa nakadugay madumduman pa nato na siya niya mao na ang board exam di man gyud siya exam sa kanang 2 months nimo nga review mura siya summation bitaw sa pagtibuok nimong 5 years sa pag-eskwela. While preparing for the boards, Doc, enroll ka og review center, like pila ka oras sa usa ka adlaw imong gina-devote sa pagtuon? Ni-enroll gid ko review center kay para at least makatabang pod sa discipline sa mga materials nga basahonon niya. The past 2 months siguro mga 10 to 12 hours a day gid halos magtuon. Wow. Just to close this, Doc Justin, mensahe lang nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon. Ako mensahe siguro kay of course to everybody, eat healthy, exercise ug magpabakuna kay bisag unsa pa kadakan doktor, prevention is still better than cure. So mao man ang kamot gyud nga dita magkasakit. Salamat sa pagpaminaw. And salamat sab kaayo, Doc, for joining us this morning. Salamat sa inspirasyon sa ato mga kaigsoon nga nagtan-aw. Mga kapuso, Rank 1 Physician Licensure Examinations karong bag-o, Dr. Justin Riley Yap Lam. Daghang salamat, Doc Justin. Thank you. Kung bubalik pa mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Laing Sugboano nang naghatag og dungog sa tibuok kalibutan sa natad sa Jiu-Jitsu. Siya si Reynold Manuel, usa ka OFW sa Dubai, United Arab Emirates, ug lumad nga taga North Poblacion sa City of Naga dinhi sa Sugbo. Nakuha niya ang silver medal atol sa Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship niadtong Nobyembre 6. Ang partner ni muuli si Reynold dinhi sa Cebu aron live nato siyang makauban dinhi sa studio sa GMA Regional TV Live. Sayra nato ang iyang istorya sa kadaugan ug mga adlaw, alas 8 kana sa buntag pagkahuman sa unang hirit. Nindot kay na may atong sugda atong adlaw og mga inspirational stories, may makahatag ta og kadasig sa atong makaigsuonan. Nindot to nga mga istorya ni Knoop, puro ni mga istorya sa kalampusan. So ug mga adlaw, jiu-jitsu na sab ang ato ang katunon. So mga kapuso, andam-andam kay magkatunta og mga adlaw sa jiu-jitsu. Di nagmalampuso ang usa ka Sugboanong OFW. Ug may kanang nagsimtag monitor gyud no sa dagat sa atong panahon. Of course, magpakisayod lang ta kanunay ha. Kung may mahitabo ani, LPA ba ni mahimo ba ning bagyo? Oo, whether or not LPA or bagyo matod sa pag-asa uwanon ang mosunod nga mga adlaw ilabi na magsugod sa Huwebes ang tudna sa weekends. Mas maayong magdagit ta kanunay og payog o baka kapote. Ug mga kapuso, aduna kami kadalit kaninyo gikan ni Hippocrates, usa ka ancient Greek physician. Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity. Samtang makita ninyo kini mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merongina. Buta mong pasalamatan ato mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na mga kapuso nato abroad. Tungod kay sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang GMA Regional TV Live, kinatibukan nga puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa atong nasod. Ako si Nico Sereno. 40 ka adlaw na lang, Pasko na gyud. Stay safe mga kapuso. Ikaw ang aking sandalan.